Vikaram Pamangatulo da Allah Rabbul Izzat de da bacha sib madrasa ki ya das tarif fazilat de da bacha sib madrasa Vikaram Pamangatulo da Allah Rabbul Izzat de da bacha sib madrasa ya das tarif fazilat de da bacha sib madrasa bacha se madrasa bacha se madrasa bacha se madrasa bacha se madrasa ya dastari fadilat Allah khastakul gulistan fazilan qatar qatar di khastakul गुलिस्तान दे फाजिलान कतर कतर दे यो फिजाद पसरलीदा सुरगुलूना द बहार दे खुशबुई त्रेना ख्वरीगी देश पासा गुलाले गंदे नसीब शाह द प्रिफजल द अल्लाह रे गुलाले गंदे नसीब शाह द प्रिफजल द अल्लाह रे बस मुराद में त्रिन मुफ्ती सैयद अयाज अली शाह बस मुराद में त्रिन मुफ्ती सैयद अयाज अली शाह बकल्ला दादा बयानी हकीकत बकल्ला बयानी हकीकत दस्तारी baca sir madrasa ki paqatar da fazilano shtalikh kuli talibana paqatar da fazilano shtalikh kuli talibana maulavi fazli basib de nan purai sho arman मौलवी फजली बासिब दे ननपुराई शो अरमान दाऊद अल खादिमी दाऊद अल खादिमी सर नंताज बुद्ध पसर नंताज दजीनत दे दबाचा सिर मदरसा या दस्तारी दजीनत दे दबाचा सिर मदरसा पदेखुली गुलिस्तान की मौलवी अहमद सईद हमदे भी मिसल बुस्तान की मौलवी अबू सईद दरे हाल खुशबू की वहदत खुशबू की वहदत बचा सिर मदरसा या दस्तारी फजीलत अल्लाह रब्बुल इज्जत
هم پدغا سلسلہ کی مولوی عابداللہ دے مولانا طارق حسین دے مولانا زاہد اللہ دے اللہ پاک واللہ ورکڑے پردی لارا کی عزت دے پاک اللہ ورکڑے پردی لارا کی عزت دے بچا سے مدرسہ کی یا دستاری فضیلت دے بچا سے مدرسہ کی ہم وارث دا پیغمبر شو مولانا محمد عمر مولانا صادق سیفی عمر برخیوڑا برابر دغا علم پر دنیا کی دا نبیانو وراثت دے دغا علم پر دنیا کی دا نبیانو وراثت دے بچا سے مدرسہ دستاری فضیلت دے میری کرم مولانا سے بنور شاہ عمر بختور شدو دہین عزت پگڑی پسر کلا مولانا محمد امین مولانا شبیر احمد ورد دیر شان و شوکت دے مولانا شبیر احمد ورد دیر شان و شوکت دے در بچا سے مدرسہ یا دستاری فضیلت دے در بچا سے مدرسہ د افتاد فاضلانو د عزت پگڑی پسر شوی د صغرا د طالبانو حوصلے ہم برابر شوی برکت د شہید شیخ غلام حضرت شیخ الاسلام غلام حضرت دے برکت د شہید شیخ اسلام غلام حضرت دے بچا سے مدرسہ یا دستاری فضیلت خدمت نمو اللہ پاک پدے عصر عالمگیر عاملین پا معمولاتو مولاد پیلر چیکڑا عاملین پا معمولاتو مولاد ارچی پیلڑا دا شکر دے اللہ لا چیز مولاد نسبت دے دا شکر دے اللہ لا ہزار شکر دے اللہ لا چیز مولاد نسبت دے دا بچا سے مدرسہ یا دستاری فضیلت دے میری کرم ضیاء الرحمن بن خادم وی ہمیشہ مبارک باد ہر سالک پہر مقام دے پاک اللہ لری آباد بس ہم دغا خدمتنا دا دارینو سعادت دے بس ہم دغا خدمت دا دارینو سعادت دے در بچا سے مدرسہ کی یا دستاری فضیلت دے میں کرم پمندر یا اللہ رب العزت دے در بچا سے مدرسہ یا دستاری فضیلت دے در بچا سے مدرسہ کی